बुलंतु मठटा कौ जगार अच्छी आपण मैंने मत कमेंट पचारतु मु कमेंट आपण मान कही मठटा कौ जगार अच्छी अब आसतु देखु मठर यज्ञ वीडियो गुड़ा देखो बिना स्किप रे देखिए आप फुल वीडियो देखिए। नमस्कार सांग मैंने आज आसतु गोटे धमाल करवा सब यूट्यूबर भाई मैंने जाइए आज आम यूट्यूबर भाई मान सहित गेट टुगेदर अच्छी सहित ब्लॉग टी नवा सहित डांस भी करिया सहित एंटरटेनमेंट भी करवा आसतु सांग मैंने आपण मानक टिके दृश्य देखेबी आसतु जीवा से यूट्यूबर भाई मान आमर से सांग मैंने जो कही से आसुँच कोरियोग्राफी मास्टर आसतु देखिए कोरियोग्राफर मास्टर है भारिक एवं ठिया सेपटे घूरी बुलूँ आबे आसवे कोरियोग्राफर मास्टर आसतु देखा देखिपारे सांग मैंने आम सार आसीगले समस्ते मिसिकी जावा आसतु जीवा बस समस्ते सांग तो जीवा कथा होगी जीवा आस टे हेलो हाई कर दियो आम जाऊे देखिपारे सांग मैंने आपण मैंने कमेंट पचारि पारे कि पचारे किसी क्षति ना आसतु जीवा पूरा आज धमाका करदबा सहित रील धमाका फाइनाली आम पहुँची गलुनु चंदन भाई ठिया देखिपारे आसतु चंदन भाई सहित कथबार्ता होगी देखा आपण मैंने आसतु ब्लॉग भी टे जोड़ित रुहतु चंदन भाई सहित कथा केमती लगुच आप मत कहे आसतु जी सांग ना भाई मैंने मोर भी सब्सक्राइबर अच्छा कमेंट भी दिखाँ केमती लगला वीडियो आर गोटे चैनल अच्छी जे आपको भी निहाती सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियो गुड़ा निहाती देखिए मो लिंक पठेबी आपण मैंने मो चैनल नाम भी जानी चिंतामणि दलई मारदेवे आसीज जदि चिंतामणि दलई न आस ओडिशा चैनल चिंतामणि दलई मारदेवे आसीज आपण आसिए देखिए लेट है भल भल जगह कहीं देखी ना देखी गुरु आसीगला माने शिष्य ना पहुँची गला मना भी कर सकाल पाखर कही लेट कर तथापि आम सारिक पढ़ाऊे तो फिर भी कथा रखा माने सेटिंग कर चलतु तो देखिपे माने मात्र 5 जन थे 5 रे धरले भाई मैंने क्षमा करिए मु टिके लेट रे पहुंची आपण माने क्षमा करिए आम एवं रूट को बाहरी गलुनु देखिपे जंगलटा केते बड़ बोली सांग मैंने भी सब आसुँच एत बड़ जंगल थिला से आम कि बाहरी तापर से जंगल जीवु आम भल लोकेशन देखते यहाँ भावुनि जे आम रहीगलु केबे भाविगलु जेटी माने तुम जो आशा थिला आम जो कहूँ जे गोटे मठ भी जीव बोली से मठ आम फसीगला मेन रोड छाड़ी दे सांग मैंने भी आसिले देखिपे सांग मैंने भी आसुँच जंगल हूँ बहुत बड़ माने कहीं देखिपे जंगलटा के ना ना यही कड़र ही पड़ो देखिपे रास्ता गोटे जाऊँ से जगह हेलो जो आप देखापी चाहूले जो मठ से मठ आम पहुँची टे जंगल बुली आम रास्ता भटकी तथापि फिर भी आम घूरिकी आसचु पचारि पुचारि की देखनी देखा जो गोटे पिंडी से हूँ बहुत पुराना मठ लॉकडाउन टाइम रे बंद रही खुलिकी रही कि माने तार गोटे
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଠ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମଠଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ପିକନିକ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଆସିଗଲା ଟାଇମ୍, ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲା, ଆଉ 3 ମାସ ବାକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବେ। ଆମେମାନେ ତ ଏଇ ପିକନିକ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ, ଆଜି ବି ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଆସି ପିକନିକ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମଠ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତୁ। ମଠଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମଠଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଠର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଆମେ ତ ଏବେ ସୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଯାଇପାରିବୁନି, ଚଢ଼ିପାରିବୁନି। ଯେଉଁ ଭାଇଟାର ମୋର ସୁ ନଥିବ ସେ ଭାଇକି ଆମେ ଚଢ଼େଇବୁ, କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଆସିକି ଦେଖେଇବେ ତମର ସୁ ଅଛି। ଭାଇ ତମେ ଆସିଲ ଭାଇ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଏଇଟା ସେମିତି ହେଇପାରେ, ସେଟା ଭାବୁନି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଆମ ରକଷ୍ଟାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ରକଷ୍ଟାର ଭାଇ ସେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସୁପର ଡ୍ୟାନ୍ସର। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, କମ୍ପୋଜ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିବୁ, ବେଶୀ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ, ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବୁନି। ବେଶୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ତମେ तू मरिबु रे जो गड़िकिया मोरी पुलिस हाथ तू मरिबु। चैलेंज दौची सामान्य बाइक नियाटे ଆଜି ସୁଟିଂ ସରିଗଲାନି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଏବେ ଯିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସହିତ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧମାକା କରିଦେଉଛୁ। ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ସେତେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା, ସେତେ ପୁରା କୁଟି କୁଟି ଢାଳି ଦେବା ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଠୁ ବୁଝିବା କିଛି। ଭାଇ ଟିକେ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ବାପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ, ଆଉ ତା ସହିତ ବ୍ଲଗିଂ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଛି, କମେଡ଼ି ବି ମଝିରେ ପୁରଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେ, ତ ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଇକ୍ଟା ନିହାତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଳି ଆମ ଭାତ ଥାଳି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ କହିଲେ, ଏତିକି କହି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।